बांग्लादेश अस्थिरता सृष्टि होगा पर एबे भारत सरकार पक्षर समस्त सीमार समस्त को चौकाना रहा अर्थात सजग रहा कहुई से परिप्रेक्षी आम जदि देखा जी हूँ आम जो जगार अच्छी हूँ बलरामगढ़ी जो ही बहुत बोट समुद्र मध्य को फिशिंग करने जाता ही अच्छी बलरामगढ़ी सामुद्रिक थाना अर्थात ये थाना अंडर रे कि केतेबेले कौन अनुप्रवेशकारी आसती कौन प्रकार समुद्र भितर हलचल सृष्टि हुए से को सजग रहा और बोट्र जो मैंने जाती माछ धरियापाई से सजग करने सहित कौ भाव सीमा भितर को कहीं प्रवेश न करेंगे से पूरा अलर्ट रही आम देखुचु जो ट्रलर ड्राइवर मान अच्छा जो ट्रलर संघर कार्यकर्ता मान से माछ धरने जो मैंने अन्य मैंने जाती सेमान को किभली भाव अलर्ट कर केते सतर्क अच्छा ए बाबद केते अवगत अच्छा आ समुद्र भितर कौन कौन हो सब नहीं आम आलोचना करिया आज्ञा टी आपन ना कहे श्रीधर मिर्धा आज्ञा कौन करती ट्रलर ड्राइवर बर्तमान देखुं बांग्लादेश बर्तमान अस्थिरता देखा दी कथा तो आप जानते एथि जे समुद्र भितर कौन सब घटुची कौन नहीं आपण समुद्र भितर को जाउचंती कौन सब आपन मेराइन पुलिस पक्षरु बा कोस्ट गार्ड पक्षरु बा आपन ट्रलर एसोसिएशन पक्षरु कौन सब निर्देश दिया जाय कौन सब हुए ना समस्त से कथा कहिसन जे तमे माने अलगा डंगा कि अलगा बोट देखला माने तमे हमको मेसेज करिवो कोस्ट गार्ड भी हमको ए कथा प्रतिबार कहे तापरे ए जो मेराइन थाना से गला वाले चेकिंग करंती चेकिंग कर छाड़ जे तमे जो अलगा डंगा कि भल मंद बांग्लादेश वाला जदि तुम कौन सी अनुप्रवेशकारी जदि संदेह है तुम मन को तार हमको मेसेज करिवो ए कथा भी कहिसन ट्रलर एसोसिएशन भी कहिछि यही सब देखिए आम तो केवे पाइनि सेमती से आगु थर दी हाबुड़ीचु कोस्ट गार्ड ये कर सी नुहति अनुप्रवेशकारी नुहति किंतु एबे कौन हम न हम देखा एबे जो परिस्थिति बांग्लादेश एको नहीं कि आग भाया टिके अधिका आपण अलर्ट अच्छे आग जो भाया से भाया टिके अधिका एबे एबे माने बेसी सजग हां बेसी सजग अछि एबे एबे बहुत बोट संख्या तापर बोट सब मेली होई रहउछन ना तेणु करके से चिन्हट करने माने आमको किसी असुविधा पड़ोनी कि पाखापाखि हेले आ दूर रही आम जापर ये हूँ कथा ये जो कथा कहते भाई कि आम आगुरी देखी कि एबे नहीं कि पूर्वर जो भाया अलर्ट होता पूर्वर जो भाया समुद्र भितर आप देखुले चेकिंग होता कोस्ट गार्ड मेराइन थानार एबे कौ भाया रही से सजग केते अलर्ट रही कौन कौन सब कहुई एबे अलर्ट रही सब मेराइन थाना नेवाल पोस्ट गार्ड सबू रही सजग आमन को चेकिंग करुची चेकिंग करी सब जनाऊँच बांग्लादेश देखिले आमको इनफॉर्म करिवो जणिबो एसएन को जणिबो नने मालिक को जणिबो यही सब सहयोग रही केमी जानबे कि ये एथरे बोट रे बांग्लादेशी अछंती कि हम भारतीय अछंती ये सब कथा केमिति जानबे आपण माने केमिति कोस्ट गार्ड खबर देबे कोस्ट गार्ड खबर दवा पई आपण पाखरे सरंजाम सब कोन अछि का को जणेबे ये सब कथा केमिति करछुं से सब डंगा अलगा आम इंडिया डंगा नुहे सेटा बांग्लादेशी डंगा से सब डंगा साइज अलगा ताको इनफॉर्म वायरलेस चैनल सब सब अलगा सब नेवाल जना पड़ी से सब चौधर रोचंती से इनफॉर्म करने नेवाल आसिक धरिबे आसिक पहुंची धरिबे केमिति कोन सब चेकिंग समुद्र भीतर आपण जानते केमिति चेकिंग चलची कोन कड़ाकड़ी करा जाईची कागज पत्र सबू सब किछि चेकिंग चलची सबू चेकिंग होउची केते लोक अछि लोक सब मारिक इनफॉर्म होउची लोक सब चेकिंग होउची केते लोक अछि बॉडी सब चेकिंग होउची लाइसेंस चेकिंग होउची लाइसेंस चेकिंग कला भीतर बाहरी होउची बोट ना चेकिंग करा होउची सब चेकिंग एसो करा कथा जे बर्तन जो अस्थिरता देखा दिछि बांग्लादेश रो काले के समुद्र बाट देकी ए बोट मध्य पशि आसब से कथा कह जाए ना अन्य कौन ना से कथा कही सब सहयोग रहिबो सब देखा पड़ले आमको इनफॉर्मेशन करिवो जणिबो तापरे सब नेवाल को खबर दबो नने एसएन को खबर दबो नने मालिक को खबर देले से माने जणिबे कूलरू समुद्र भितर केते भितर पहुंची सब चेकिंग कड़ाकड़ी होची चेकिंग होची 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर पानी गभीरता 20 बाम 15 बाम 30 बाम यही भितर रोचे आम सब ट्रलर सहयोग पूरा रोचंती सब मिसिकी से अलगा बोट आइले आमको जना पड़गला आम इनफॉर्म करूँ नेवाल को नेवाल आसिक देखते आप पूर्व तो कहते देखी ना पूर्व देखते देखती कि बांग्लादेशी एरा आसुँच कि अनुप्रवेशकारी आसुँच आपड़ से ये पाखाकर बोट मान को सांगे इनफॉर्म करते ना आगे क्या कौन केमिति कौन कहते सांगे सांगे वायरलेस रे इनफॉर्म करले से आसिक चेकिंग
ବାଂଲାଦେଶୀ ବୋଟ ମାଡ଼ି ଆସିଛି ଆପଣ ଆସିକି ଚେକିଂ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଆସିକି ଚେକିଂ କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେବାଲା ଆସିକି ଚେକିଂ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯୋଉମାନେ ଥାନ୍ତି ଟ୍ରଲର ଭାଇ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି କହିଦିଅନ୍ତି। ହଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି କହିଦିଅନ୍ତି ଏଇ ଆସିଛି ଆପଣ ସହଯୋଗ ରହନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ ରହିଛି ସବୁ ମିଶିକି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଆଲର୍ଟ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ କିଛି ବି ହଲଚଲ ହେଇପାରେ ଏଥିଲାଗି ସେମାନେ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମେରାଇନ୍ ପୋଲିସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଏ ସମସ୍ତେ ପୁରା ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଟ୍ରଲର ଆସୋସିଏସନ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଟ୍ରଲର ଗୁଡିକ ଯାଉଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଂଲାଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେଇଛି ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପୁରା କଡା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଯୋଉ ସୀମା ଗୁଡିକ ରହିଛି ସେଗୁଡିକରେ ପୁରା ଆଲର୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥାଏ କି ସମୁଦ୍ର ପଥ ବା ଜଳପଥ ଦେଇକି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ଏଠାରେ ଆସ୍ଥା ଜମେଇଲେଣି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ପରିସ୍ଥିତି କାଳେ କିଏ ପଳେଇ ଆସିବ କଣ ହବ ସେଥିପାଇଁ କଣ ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚାନ୍ଦିପୁର ବଳରାମଗଡ଼ର ଯେତେ ବୋଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ବୋଟ୍ ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଦେଖନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଆସୋସନ କିମ୍ବା ମେରାଇନ୍ ଥାନାକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବ। ସେମାନେ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ ବି ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ଏବଂ ବଳରାମଗଡ଼ର ମେରାଇନ୍ ଥାନା ତଥା ଆମର ଫିସାରୀ ଅଫିସର ରଣା ବାବୁ ତଥା ତାଙ୍କର ସାଗର ମିତ୍ର ପିଲାମାନେ ବି ଏଠାରେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ବାଂଲାଦେଶର ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା କୂଳରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ରଖିଛୁ। ଏଇ ଯୋଉ ମେରାଇନ୍ ପୋଲିସ ପାଖରେ କଣ କଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ସେମାନେ ଭିତରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ? ଏମିତି ଟେମ୍ପରାରୀ ବୋଟ୍ ନେଇକି ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ପିଡ୍ ବୋଟ୍ ବି ଅଛି। ସ୍ପିଡ୍ ବୋଟ୍ ତାଙ୍କର ଧାମରାରେ ଅଛି ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏଠିକି ଆସିକି ସେମାନେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପୁରା ଆଲର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ପୁରା ହାଇ ଆଲର୍ଟ ରହିଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ଯୋଉ ବଳରାମଗଡ଼ି ଯୋଉ ଟ୍ରଲର ଆସୋସିଏସନ ତାଙ୍କ ସଦସ୍ୟ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲେ ତା ସହିତ ଯୋଉମାନେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଟ୍ରଲର ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରା ଆଲର୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ସଜାଗ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ସମୁଦ୍ର ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମେରାଇନ୍ ପୋଲିସ ଏବଂ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡର ପୁରା ନଜର ରହିଛି କି ଯଦି କୌଣସି ବିଦେଶର ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଆମ ସୀମା ଭିତରକୁ ପଶି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବେ ଏବଂ ଯଦି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଖବର ଦେଲେ ଯୋଉ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାହାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଟ୍ରଲର ଆସୋସିଏସନ ସହିତ ମେରାଇନ୍ ପୋଲିସ ଏବଂ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି। ବଳରାମଗଡ଼ିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅବିନାଶ ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଓଟିଭି।